tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng key sa H4X. So, nakapindutin nyo yung get key. Tapos, makakapin nyo yung link, pumunta ka sa Google. O kaya Chrome. Tapos, search nyo yung copy nyo, yan yun. Lagyan nyo sa search. Tapos, matuto kayo magkita, syempre. Put up 20% lang. Tapos, ito yung makikita nyo. Start yan, start. I-start nyo. Tapos, wait lang guys. Yan. Yan, mapupunta kayo dyan. Scroll down kayo. Wait lang. Scroll down kayo. May makikita ko yung get link. Pindutin yan. Tapos pindutin yung skip dito. Tapos may makikita ko yung ganyan. Tapos maghintay ka ng 10 second. Maghintay lang ka ng 10 second. Tapos get link. Then, di mo may thank you. Click niyo open. Tapos, complete one. Next, i-next niyo yan. Tapos, silin. Ayan. Scroll ulit kayo. Get link ulit. Get link. Get link ulit. Tapos, yan, maghintay kayo by 10 seconds. Tapos, get link. Link ulit, open ulit. Congratulations. Tapos, done. Get tayo nyo key. Get nyo key. Yan, pupunta ka nyo dyan. Gawin nyo lang yung ginawa ko. Okay, yung key nyo yan. Pasensya na mas 21 to me. Pero dapat yun yung ilista nyo. Yung nasa yan. Tapos mag-hintay ko lang 2 minutes. 2 minutes. Ito. Yan, nakikita nyo na yung 2 minutes. Yan. Tapos skip ko lang ito. Yan. 2 minutes na nakalipas. Tapos ito na yung key. Ito na yung key. Pindutin na lang ito. Ayan, may happy na kayo. Tapos pupunta ka sa Roblox nyo. Ulit. Tapos, pumunta kayo sa Nagilis na Forest. Pumunta kayo sa Nagilis Forest nyo. Para ikikita yung ko kung paano H4X na script. Itong script na to, search nyo lang H4X. Search nyo lang dyan, H4X. At sa lahat, ito na, 40 minutes lang. Tapos, ito na yung tutorial. Version dito sa cloud. H4X. Isa-save ko. Isa-save ko na siya. Tapos, open. So, ito pala yung script. Lalagay ko lang sa comment section. Exit nila yan.
Expect nyo na yan. Tapos ilaban nyo na yun, lapapin nyo. Tapos check this. Tapos, maghintay na ako kayo. Pag mag-lab na, ibig sabihin, ano. So, yan na. May score X na kayo. Sana makatulong sa ito. Follow na rin kung gusto mo, bago upload. Bye-bye. Gabo.